કોટડા સાંગાણીમાં આવેલ 300 વર્ષ પૌરાણિક ફૂલનાથ મહાદેવ મંદિરે બટુક ભોજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કોટડા સાંગાણીના 1500 થી વધુ બાળકોએ ભોજન લીધું હતું। કોટડા સાંગાણીમાં આવેલ 300 વર્ષ પૌરાણિક ફૂલનાથ મહાદેવ મંદિરે બટુક ભોજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કોટડા સાંગાણીના 1500 થી વધુ બાળકોએ ભોજન લીધું હતું। ગામના સેવાભાવી લોકો દ્વારા આ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। दर श्रावण महीना बीजा सोमवारे आ बटुक भोजन योजवामां आवे छे। कोटड़ा सांगाणी में वर्षों पहला एक वर्ष वरसाद नहीं पड़ता गाम लोकोए फूलनाथ महादेवना आशीर्वाद मेळववा बटुक भोजन योजवामां आव्युं हतुं। त्यारबाद सारा एवा प्रमाणमां वरसाद पड़ता गाम लोकोए महादेवनो आभार व्यक्त कर्यो हतो अने त्यारबाद दर वर्षे श्रावण महीना में फूलनाथ महादेव मंदिर में बटुक भोजन योजवामां आवे छे। फूलनाथ मंदिर महादेवना सानिध्य में वर्षों पहला एवं हतुं के श्रावण मास सुधी वरसाद पड़ेल नहीं, अंदाजे लगभग 100 वर्ष पहला बटुक भोजन करावेल बाळकोने, त्यारबाद पुष्कळ प्रमाण में वरसाद वरसेल। तो आ परंपरा बटुक भोजन नी वर्षों थी श्रावण महीना सोमवारे राबेता मुजब चालू है। कल्पेश यादव, CN24 न्यूज़, कोटड़ा सांगाणी।